जगतसिंहपुर सदर महकुमा स्थित शिप मकुंदपुर निकट में इंग्लिश मीडियम विद्यालय परिसर में निखिल ओडिशा 622+2+3 बेसरकारी अध्यापक और कर्मचारी अनुदान संघर कर्मकर्ता मानक नहीं एक गुरुत्वपूर्ण बैठक अनुष्ठित हो जाएगी। बैठक में बेसरकारी प्राप्त कॉलेज अध्यापकों सहित कर्मकर्ता माने जोगदेवा सहित एथिरे मुख्य थिला कॉलेज रे अध्यापक और अध्यापिका माने निजर हक पाई भुवनेश्वर स्थित गांधी मार्ग धारणा बसिथिबा बेले पूर्व सरकार समय माननीय मुख्यमंत्री ब्लॉक ग्रांट उच्छेद हेब प्रतिश्रुति दे प्रतारणा कले। अन्यपटे संघ को राजनैतिक उद्देश्य संघ को खंड खंड करने को चेष्टा कले। परवर्ती समय तार परिणाम सरकार को भोगवाक पड़ा। सरकार दिने हेले आम दुख बुझिले जड़े अध्यापक जीवन सारा कॉलेज रे कोमलमती छात्र छात्री भविष्य गढ़े निजर परिवार को भूली जाए। शेष में सेवा जोगाई अध्यापक अवसर बेले खाली हाथ में घर को फेरवाक पड़ता है। घरे पहुँचला बेले परिवार और सांगसाथी और पिला माने जेते बेले एते वर्ष आम दूरे रहिल कौन आनिछ से उत्तर कौन थिबो एवं वृद्ध समय कौन रोग पीड़ित हेले औषध टिके क्या पाखे हाथ पतिब जहाँ एवं साधारण एक विराट प्रश्नबाची छिड़ा करछि जहाँ नहीं निखिल ओडिशा 622+2+3 बेसरकारी अनुदान प्राप्त कॉलेज अध्यापक और कर्मकर्ता संघ विगत बीजेडी सरकार छद्मवेशी और कूटनीति करी शिक्षा को गुरुत्व देवा ना प्रतिश्रुति को प्रतारणा करिबारु अध्यापक माने बीजेडी सरकार गर्जिथिले। वर्तमान सरकार बदलवा पर जदि सरकार आम कथा न शुणे तेज आसंता 17 तारिख जिला स्तर आरंभ कर राज्य स्तर पर्यंत धर्मघट हो मुख्य उद्देश्य रहिबो समान काम को समान दरमा ब्लॉक ग्रांट उच्छेद और चाकरी अवसर बेले कौन अध्यापक खाली हाथ में न फेर और अवसर पर पेंशन दाबी को नहीं आगामी 17 तारिख में सारा ओडिशार अध्यापक सरकार को घेरवाक सजबाज तेज देखा बाकी रहा सरकार कुंभकर्ण निद्रा केबे भांगुची और अध्यापक अध्यापिका मानक दुख केबे सुनुछंती ना पूर्व सरकार को ही धक्का देउछंती। जगतसिंहपुर जिल्लार संग्राम केशरी पट्टनायक रिपोर्ट एनबी लाइव टीवी ओडिया। इंग्लिश न्यूज़पेपर रे बाहरची ए शिक्षक समाज एथर बीजेडी गवर्नमेंट और बीजेडी दल को बॉयकट करूछंती। इलेक्शन पूर्व एटा मेसेज देला तेणु बीजेपी गवर्नमेंट जो आसिला पावर को से माने तार 20-25 दिन पूर्व जानी सारी समस्त शिक्षक संघ ये 662 संघ बीजेडी दल को विरोध आगुरु कौन आप बीजेडी की सपोर्ट करते सपोर्ट करूँ से दाबी को पूरण कर मिथ्या प्रतिश्रुति बारंबार दौले बोली जो लालसा देखी हाँ दौले कि जो देखिलु से प्रतिश्रुति केवल प्रतारणा आमे भी आम द्वारा प्रतारित कर प्रयास करूँ। सबुठ बड़ कथा है जितेबले ये कथा घटिला से इलेक्शन 20-25 दिन पूर्व ये रिपोर्ट प्रकाश पाइला इंग्लिश न्यूज़पेपर एवं आमर प्रति कन्स्टिट्युएंसी रे शिक्षक ब्लॉक ग्रांट एम्प्लॉई टीचर और लेक्चरर 10,000 प्रति परिवार रे 4टी सदस्य भोट देवार अधिकार पाई 40,000 भोट माइनस बीजेडी को आम कर लक्ष्य रखी सफल हेलु एवं ताहार सठिक डाटा मध्य बीजेपी गवर्नमेंट पाखे अच्छी एवं से ही भरोसा आम आशा करुचु बीजेपी आमको आम दाबी पूरण करी न करे सामान्य प्रतारण देवार प्रयास भी करे ताकू पुणी बीजेडी दशा ही भोग करा। तो गोटे जिनस देखा गले जिते दलीय कर्मी माने बीजेडी जो सरकार था दलीय कर्मी बेले जो लेक्चर शिक्षक माने बहुत किसी माने घर घर बुलिकी प्रचार करुले जे नवीन पट्टनायक को भोट दियो करूथिलु अतीत इलेक्शन मानकरे प्रकृत में शिक्षक माने नवीन पट्टनायक फेवर थिले किंतु ये विगत इलेक्शन रे कौन सी गोटे शिक्षक नवीन पट्टनायक फेवर रे इलेक्शन प्रचार बर्तमान सरकार बदली मुख्यमंत्री जड़े शिक्षक थिले से आपण शिक्षकतार जो जंत्रणा बुझी पारिए बोली आशा दिन में जितेबले मुख्यमंत्री वर्तमान जितेबले विरोधी दल आसन रे थिले सेतेबले से आम संघ को आसीचंती एवं शिक्षक जो आंदोलन चली पूर्ण मात्रा रे समर्थन देइचंती तेणु से दृष्टि से क्लिपिंग बारंबार जन दि जाऊँगी देखा दि जाऊँगी से प्रतिश्रुति दे सारे जे आम इमिडिएट तम दाबी को पूरण कर
ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୁଏ ଆମେ এই ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରକୁ ନେବୁ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ এই ଆନ୍ଦୋଳନ ବ୍ୟାପକରୁ ବ୍ୟାପକତର ରୂପ ନେବ। ଆମର ନିଖିଳ ଓଡ଼ିଶା 662 କଲେଜ ଅଧ୍ୟାପକ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ଏବଂ ଆଜି ବି ଆମ ସଂଘ ଏକ ଅଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ରହିବ। କିଛି କୁଚକ୍ରୀଙ୍କ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଯୋଗୁଁ ଆମର ଭୁଲ ବାଟରେ ଯାଇଥିବା କିଛି ଭାଇ, ଅଳ୍ପ କିଛି ଭାଇ ଆମର ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ଫେରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭୁଲ ବୁଝିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ଜନ୍ମଦାତା ସେ ସବୁବେଳେ ଜନ୍ମଦାତାର ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ରହେ, ତା ସ୍ଥାନ କେବେ ବଦଳେନି, ସେ କାହାକୁ ଦୂରେଇ ଦିଏନି। ତେଣୁ 662 ସଂଘ ଆମର ଏକ ଥିଲା, ଏକ ଅଛି ଏବଂ ଏକ ରହିବ। ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ରହିଛି ଯେ ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ଦରମା ଏବଂ ଚାକିରି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପେନସନ୍ ପ୍ରଦାନ, ଏ ପ୍ରଥା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ ହୋଇଛି ଆମେ ଏକ ରହିଛୁ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରେଇବୁ ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହେବୁ। ତ ବିଗତ ସରକାରରେ ଯାହାକି ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ତ ପ୍ରତାରଣା କଲେ, ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କଲେନି, ଏ ବିଷୟରେ କେବେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ? ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମର ହେଇଥିଲା, ବର୍ଷେ କାଳ ଧରିକି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମେ କରିଥିଲୁ। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଆନ୍ଦୋଳନ ବର୍ଷେ ଧରିକି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଳି କରିକିରି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଥିଲୁ, ଜିଲ୍ଲା ବାରି କରିକି, କଲେଜ ବାରି କରିକି, ପ୍ରତି କଲେଜରୁ 4 ଜଣ ଲେଖା ଯାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ପିଲାଙ୍କର ଯେମିତି ବ୍ୟାଘାତ ନ ହେବ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ଆମେ ଏତେ ଅବିବେକୀ ନୁହଁ, ଆମେ ଶିକ୍ଷକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସମାଜରେ ଆମର ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରି ଆସିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଅବହେଳାର ଶିକାର କାହିଁକି ଯେ ଆମେ ହେଲୁ, ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଖୋଜି ପାଉନୁ। ତେଣୁ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏ କଥାକୁ ସହୃଦୟତାର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ଆମର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବିକୁ ପୂରଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ପୋଷଣ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା କହିବେ? ସୁଧୀର ମହାନ୍ତି, 662 ଅଧ୍ୟାପକ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ। ଯାହାକି ଆଜି ଯେଉଁ ବୈଠକ କରାଯାଇଛି କାରଣ କ'ଣ? ବୈଠକ ତ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ଆମର ସଂଗଠନ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି 662 ସଂଘ 2004 ମସିହାରୁ 20 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା। 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ବହୁତ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଆସିଲୁଣି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜରାସ୍ତା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ରହିଛି ଶିକ୍ଷକ ସଂଗଠନର, ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ଦରମା, ଚାକିରି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ପେନସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ବିଗତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହୁତ ଦିନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିସାରିବା ପରେ ଯେଉଁ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ 2017 ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ବାହାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟିଥିଲେ ଯେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରୁ ବ୍ଲକ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରାଣ୍ଟିନେଟ୍ ପାଇଲେ ବୋଲି। ତ ଏଥିରୁ ଲାଗୁନି କି ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରତାରଣା କରିଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ଯାହା ସେତେବେଳର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ତାହା ହେଲାନି ଏବଂ ସେତେବେଳର ଯେଉଁ ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ଥିଲା ତାକୁ ସେମାନେ ରାତାରାତି ବଦଳାଇ ଦେଲେ ଏବଂ ସେହି ବ୍ଲକ ଗ୍ରାଣ୍ଟ, ସେହି ପୁରୁଣା ବ୍ଲକ ଗ୍ରାଣ୍ଟ, ସେହି ବ୍ଲକ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଅଧ୍ୟାପକ କର୍ମଚାରୀ ଆଜିର ଦିନରେ ବି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ସେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ବି ଭୂମିକା ଥିଲା। ଏ ସଂଗଠନ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଦାନ ପାଇଲା 5,733 ଟଙ୍କା 2008 ଜିଓରେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ଆଲିଆନ୍ସରେ ସରକାର ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେତେବେଳର ଯିଏ ଥିଲେ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦେ ଏବଂ ବିଜେଡ଼ିର ଯେଉଁ ତୁଙ୍ଗ ନେତାମାନେ ଥିଲେ, ମିଳିତ ସରକାରରେ ଇଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି ପାଇନୁ। କିମ୍ବା ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ 50% ଅଧ୍ୟାପକ କର୍ମଚାରୀ ରିଟାୟାର୍ଡ କରିସାରିଲେଣି, ସେମାନଙ୍କୁ ପେନସନ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଦରମା ପାଇବାର ପରଦିନ ସେମାନେ ରିକ୍ତ ହସ୍ତରେ ଫେରୁଛନ୍ତି ଘରକୁ। ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ପେନସନ୍ ପାଇବା ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକର, ଜଣେ କର୍ମଚାରୀର, ଜଣେ ଶିକ୍ଷକର ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପାଉଛନ୍ତି ପୁରୁଣା ପେନସନ୍, ସମସ୍ତେ ନେଇସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଧାୟକମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପେନସନ୍ ଦିଆଯାଉ, ତାଙ୍କର ପେନସନ୍ ଆହୁରି ବଢ଼ୁ। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି କ'ଣ ଏମିତି ଆମେ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛୁ, କ'ଣ ଅନୀତି କରିଛୁ ନା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଚାକିରି କରୁ ବୋଲି ଆମର ଗୋଟେ ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନ। ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
जो प्रमुख प्रसंग को ताकू ग्रहण करि पारि नांती नुआ सरकार 6 मास तांकर अतिबाहित होईछि एवं पूर्व मध्य से माने प्रतिश्रुति देइथिले वर्तमान जो प्रिय मुख्यमंत्री अछंती वर्तमान मोहन सरकार से मध्य आमर सभा को आसीथिले एवं से मध्य प्रतिश्रुति देइथिले जे निश्चित भाव में ए राज्य ब्लॉक ग्रांट प्रथा उच्छेद हबो एवं पेंशन व्यवस्था हबो एवं माननीय शिक्षा मंत्री जे सुरज सूर्यवंशी से मध्य प्रतिश्रुति देइथिले एवं शिक्षक जातिर आशा अच्छी विश्वास अच्छी भरोसा अच्छी वर्तमान सरकार उपरे ए आमर राज्य दाबी खूब शीघ्र पूरण करंतु एवं शिक्षक जाति मुहरे हस फुटांतु एवं पेंशन प्रदान करंतु यह हूँ आमर दाबी नचेत आगामी दिन में आगामी 17 तारिख रे राज्यव्यापी आंदोलन हबो एवं जिलार समस्त कॉलेज बंद रहिबो एवं आम आंदोलन में सामिल हबु। ए सरकार देखिछंती विगत वर्ष आम गोटे वर्ष आंदोलन करिछु भुवनेश्वर गांधी मार्ग रे तथापि एमानकर कुंभकर्ण निद्रा भांगिला नहीं एवं आमर दाबी